Next time நீங்க ஈசியா சைட் போனீங்கன்னா don't miss this cute little spot. It has a full vintage ambience, and if you are into plants, you will definitely love this place. You will find the outdoor plants, indoor plants, wall hangings, wind chimes, home decors னு எக்கச்சக்கமான handcrafted unique things நீங்க பார்க்கலாம். எந்த சைட் பார்த்தாலும் aesthetic cute corners with little waterfall இருக்கும். And அது மட்டும் இல்லாம they have a pots in all shapes, colors, ceramic, clay, funky and vintage னு all you will find here. So if you are a plant lover, definitely you should check out this place in Asia. Save and share this reel with someone who loves plants and மறக்காம follow பண்ணிடுங்க.